Tena amintsika menakavana ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Miarabanao manokana izay manaraka ny ty fantarany tia izay efa mahazatra anao, efa lasa fiainanao tokoa ny manaraka ny ty fandarana ity na iza misy anao ny ampitan-dranomasina any na ny Europa na ny Asia na ny Amerika na ny Afrika na eto Madagasikara misy anao eto Antananarivo dia tonononay tsy akanavaka na izy anao na iza ho anao sy ny ankonanao zany teny fikasana izany. Ny tenako Pasteur André Alvarez miarabanao Pasteur. Manona fiadana tompona Pasteur Alvarez te miarabantsika menakavy tompoko. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao alohan'ny tirantsika lalina ary ato amin'ny Exodus toko faharoa amby telopolo vakitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny izay fitarian'ny tompo eo zany. Ivavaka antsika tompoko. Raha eo dia faly izay satria dia tianao ampitomboana isan'andro ny fahasoavanao zay raisinay. Ianao dia tsy mitsahatra manisy soanay, mikarakara anay, momba anay, miaro anay. Efa impiry tokoa zay reto tompo no efa saika tratry ny loza, saika tratry ny aretina, efa saika nompitian'ny fahavalo. Fa teo ny tananao mahery, teo ny sandrinao mahery, niaro anay, nivimbona anay, nitsinjo anay ianao, niaro anay ianao tamin'ny zavatra, tamin'ny loza maro isan-karazany zavatra ratsy ny tretiny fahavalo hitranga taminay dia ny tananao mahery, ny tananao tsy foy fa mahavonjy, ny tanana kavananao, tananao malaza mikery no niaro anay nomba anay. Dia zany mbola matoza amanay mbola salama tsara menao tombonandro afaka mianatra ny teninao. Dia tianao zay tompo andray fahasoavana misimisy kokoa no ny teo aloha. Efa nandrotsaka ny fahasoavanao ianao, efa nitanay ianao teo aloha fa mbola tianao tahina misimisy kokoa zahay, tianao karakaraina misimisy kokoa no ny tany aloha. Dia zany ny antony mbola nomezanao anay tombonandro ianaranay tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka dia ho tahinana izao fotoana ianaranay teninao zao misaotra Jesosy eo. Amen. Indray Pasteur Exodus toko faharoa amby telopolo ajanona andininy efatra amby folo. Ivavaka vakina avy hatrany ary tenin'Andriamanitra tompoko. Nina anaovana zanak'Israely ombolahy kely volamena iankofany sy ny fahatezeran'Andriamanitra noho izany. Ary efa hitan'ny olona fefa ela ka tsy mbola nidina avy teny tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egypta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary Arona taminy romboty ary ny kavim-bolamena izay namsofy mivadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka eto ty amboka. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ombolahy kely anidina. Dia nitenin'ny olona ka nanao hoe ino Andriamanitra ao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Ary raha hitan'ny Arona zany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravoana ho an'i Jehovah rapitso. Dia ny fo maraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana ary nipetraka hinana sy sotro ny olona dia nitsangana ilalao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandeha namidina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao zay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana zay nasiako nalehana izy ka efa nanao ombolahy kely anidina ho azy. Ary efa nikohaka teo anatrehany sy namono zavatra tao fanatitra taminy izy ka nanao hoe ino Andriamanitra ao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, efa hitako io firenena io fa indro firenena mafiatoko izy koa ankehitriny avelao irehetra aminy fahatezerako ka ringako izy fa hahatonga anao firenena lehibe aho. Fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe Jehovah o, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka tany amin'ny tany Egypta tamin'ny hery lehibe sy ny tanàna mahery. Nahoana ny Egyptiana no avela ilaza hoe mba hitaloza nitondrany andreny nivoaka amin'ony azy any tendrombohitra sy andrikanana azy amin'ny tsy ambonin'ny tany miala amin'ny fahatezeranao mirehitra ka manenena ny amin'ny loza izay anjony olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka sy Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe amaro ny taranakareo aho ho tahaka ankitana eny amin'ny lanitra. Ary izany tany rehetra nolazaiko zany dia nomeko ny taranakareo ary izy no andovy zany mandrakizay. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy amelezany ny olona. Pasteur.
ia misaorabetsaka anao pasteur Andrendrina Alvarez mitohatra antsika amin'ny fianarana ny baiboly izay efa veritsika ombenombeny pasteur hoe ity baiboly ity no boky ela indrindra ary tranainy indrindra amin'ny boky misy eto ambonin'ny tany nefa dia ity boky baiboly ity ihany koa no boky mahalalan'ny mbola hoavitsika any aorinany izy nefa tranainy indrindra nefa izy koa mbola mahalalany ny amin'ny androany sy ny arivo taona mbola hoavy dia efa fatany ato daholo zay no mahaboky hafa kely an'ity baiboly ity ary mahavarina mihitsy satria ny zavatra ataon'ny olona androany efa atontolo daholo ny zavatra zay mbola ho ataon'ny olona rapitso efa voasoratra ato daholo zay no mahavarina pasteur ary ny olona mahatakatra ny zavatra voasoratra ato dia tsy hoe lasa mpivavaka be fotsiny fa manana fahalalana ary manana fahalalana tsy hoe tsy diso lalana fotsiny hoe nahita lala marina dia hoe ho any an-danitra tsy zay fotsiny tsy le hoe ho any an-danitra fotsiny fa manana lakile mihitsy pasteur eny am-pelantanana amoana fiainana za dia milaza aminao pasteur fa misy varavarana tsy mivoa amin'ny alalan'ny vola tsy mivoa amin'ny alalan'ny vola fa misy an'ireto olona reto efa banky ropotra teniny efa lany vola amin'karena namidy ny tomobile na mahana problème fa tsy mivatra amin'ny androany namidy ny trano amahana olana fa mbola tsy mivany olana hatramin'ny androany satria tsy voatery volany amahana olana misy anabavy zay mba irehareako kely ty pasteur Alvarez irehareako kely tena mahery ty Andriamanitra ivavatsika ty io anabavy io mbola ijoro vavolombelona eto moa zany izy io tratrana cancer nanono izy io efa pino efa ela izy mipino efa raha ny fahafantarako azy aloha faravakely nefa tsy haiko mety efa tany amin'ny 20 taona tany nahafantarako azy mpiara-mivavaka na 7 taona tany hoany fa ny nahavarinana fotsiny eo ndray andro izy nanantona dia naseho any any nono cancer nanono vonto be izy anabava vita be zay dia vonto be mihitsy le nono dia nitsapaiko mafy be tena efa mafy be zany nono efa le mafy be reny mihitsy dia za moa zany vao nahita an'izy aloha mipanika ihany satria betsaka aloha nefa hitako ny sitran'Andriamanitra amina cancer mety hoe mbola vao manomboka le cancer dia be da be ny hitako hoe tena sitrany fa betsaka koa nefa maty hitako zany hoe ndraindray ilay izy efa miandry any amin'le grave be ny olona vao mivavaka lefa tena grave be fa efa betsaka koa ny maty efa hitako ka ny an'le anabavy zay ohatra ny efa hitako any amin'le phase efa any amin'ny phase finale efa any amin'le faraparany efa tena any amin'le grave be efa le dia mijery an'io nonon'io litanao efa le mivadika menamena ho efa olo le nono le efa olo zany hoe efa lasa ina zany loko izy tsy tena mena be fa ohatrany hoe mangana mena be reny sady efa mafy be dia nivavahako moa zany io anabavy io tamin'izay fotoana izay pasteur Alvarez nanao délivrance zay nanao délivrance dia za nefany tsy afianina fa nieritreritra ihany ho sitrana ve ty vehivavy ty satria efa be ihany hoa le hitako fa be le hitako dia le zavatra hitako zay zany efa eo amin'le tsy takatry ny finokontsony kosa aloha azonao eo amin'le tsy nafehako zay fa eo amin'le tsy takatry ny finoko le aretina hitako fa zany nefa dia mivavaka ho azy satria izy tena be finoana be afaka volana vitsivitsiny iny izy nanantona vaky le niangeza be le izy ngeza be nianotombo oatra zany eritserita hoe tazany ity ivelany oatra zany dia nanomboka vaky ry pasteur ary izy vaky io tonga dia fery be oatra zany fery be oatra zany ary maimbo zany hoe raha fijery maha olombelona dia mizotra ho any amin'ny fahafatesana izy
dia efa nyteny azy daholo moa ny rafozany ny vady ny fianakaviana ka ily anabava mivavaka be mpiara-mivavaka ndany ianao mamonjy dokotera zany reny efa mahita hoe tsy possible atsony ny itsabona azy za zany mahita hoe tsy nandeha dokotera izy nandeha dokotera azy re zavakafany hoe azo didihina fa le zavatra hitako zay tsy possible atsony ny andidihina azy eritserety hoe ohatra zay ry pasteur novako ohatra zany le fery eo mihitatra le izy maimbo dia izy moa tena za pasteur ao zay afarako za zay sitrapon'Andriamanitra amiko fa za hivavaka za koa tsisy hevitra akoatran'izay koa azo natoro azy intsony zavakafa manko pasteur aloha andana aloha makany amin'ny dokotera fa io tena hitako efa tsy possible atsony le izy dia nisy fotoana izy moa nanatona zay nanatra fanatim-panonerana sao zay sy pasteur anao fanatim-panonerana tsy haiko na inany namidiny tany nataizana zao mivola fa teo zay izy tokony hitsaboko tena fa tena nanapa-kevitra pasteur teriko atem-piangonana dia za aleoko mivavaka za moa saika tsy nandray an'le vola satria hitako ihany hoe raisina atao inona moa ty vola ty nefa za zany finoko nefa tsy matakatra le tsy takatra le finoko mihitsy aloha le aretina ary pasteur fa tsy venina dia nomeny le izy dia mivavaka ho azy dia izy tena manana finoana izy ao sitrana izy io amin'io efa miamizotra litany efa le mivareraky ty tsany ty le tanany ty efa le tsy tafaka ratsony lefa le mialemy efa miamalemy dia efa tena vonto be ny masiso no zavatra ohatr'izany fa mbola hoe tsikety mihitsy izy moa za zany nanenina ihany satria tamin'izany any efa saika haka sary azy hoe saika ho alaiko sary le anina be io fa nieritseritra hoe alaiko sary atao inona moa fa ohatra ny andatsanyity vehivavy ty fotsiny haka sary satria za na dia za roa nieritseritra hoe hositrana ve ty vehivavy ty fa gaga pasteur tamin'ny fakimaly izy nanantona tao amin'ny biraoako tao tany amin'ny ray volana sy tapany lasa izy nanantona nafariny ngamba na ray volana teo gaga tamin'ny fakimaly nanantona izy maina ary pasteur le fery ny ena le no ngezabeziny dia ny ena dia fery kely ohatrany izy sisa dia efa maina zany io tena sitrana dia le izy ny jorovavilombela tamiko hoe efa afaka manasa lamba roko veta hoy izy amin'izao fotoana zao teo aloha zany izy efa tsy afaka mananana tsony fa miracle pasteur zany miracle zany betsaka le hoe fibrome efa hitako nkista ary efa hitantsika ny fijorona vavilombela te olona sepitra narary fo fa cancer zany ange pasteur le izy koa hitany masonao ao fa tsy takatry ny finoko za olona mba be finoana ihany fa tsy zaka amin'ny finoko le areta zay za zany tena fa ozy hoe ny finoany ty anabavy ty tena ngeza be ary noho ny finoany tena nahasitrana azy hitako nasehony anazy zay vao nakasary an'le izy tena kelo nefa eritserety ohatra zany le fery dia nikombona dia le menamena be le efa mangana be telo hoe any eo iny ny vadika tonga dia tena normal be ry pasteur enjana le asan'Andriamanitra tsy takatry ny saina tena ilazantsika ny olona hoe ty baiboly ty pasteur tsy diso ianao no mety kely finoana ianao mety ho diso ny finoko aloha tsy natakatra an'izay le tena tsy afenina fa kely ny finoko tamin'le anabavy zay fa ny finoana le anabavy ngeza fa za kosa nefa mivavaka ho azy no ny finoana nananany no le finoana nananany dia nampiaza no délivrance zay fa tena mariny ty baiboly ty hoe manasitra an'Andriamanitra tsy takatry ny fahaizan'olombelona zany fa efa nahita imbetsaka ohatry zany amako dia fataro tsara le hoe tsy indray mandeha nahita vehivavy voana cancer amako pasteur fa raha indray mandeha dia mety hoe fa tena efa nahita hoe nisy ohatran'ireny dia efa any amin'le phase finale hoe maty olona io ary tsy maintsy maty olona io fa le anabavy zay tena voasakana le fahafatesana ary avitra soma tsara fa ijoro vavilombelona tsy hoe izy fa tsy ho ataontsika maivamaivana mihitsy ny fijorona vavilombelona anabavy zay fa tena goavana pasteur tena afaka fa tena nyvanaka daholo ny olona rehetrarehetra nijery teo hoe manasitra ny ty Andriamanitra ty ary mavita zavatra ty Andriamanitra ty pasteur Alvarez melohany idirako sao dia manakambary ianao melohany idirako zava-dehibe zay zavatra nytenenina teo zay pasteur le fanasitrahana zay satria raha ny tena marina izy ny cancer zany efa tsy na dia ny anaran'ny cancer fotsiny aza dia efa mampitsangam-bolo mampatahotra na dia zay anaran'izay fotsiny aza vao miteny hoe cancer
na hoe menasina cancer de efa zava-dozany ao za aloha pasteur de mivavaka ohatry zao za zany mahita re de zao mba aza mba hitako amin'ny fianakaviako ren'Andriamanitra tony aretony tony mba mifona aminao re Andriamanitra aza mba atao hita any amin'ny fianakaviako fa le hoe heritreritra anao miandro any olo faty aninge pasteur le tena dangereux be mihitsy mieritreritra azy le hoe hitanao ty olo ty moa zany afaka ho faty afaka ray volana andahoanay afaka roa volana nany fisaina anazy zaho anjery an'le anabavy zay fa tena mieritreritra ty anabavy ty zany zao de andahoany zanany de efa ahoana ny fifandraisany amin'ny zanany ao efa mieritreritra hoe andeha neneny afaka fotoana foy andeha ahoana tena nanieritreritra zany ary fa voasaka ny fahafatesany io pasteur Alvarez voasaka n'Andriamanitra tena zay anabavy zay tena zay hoe naharesy ny fahafatesany ty vehivavy ty pasteur zany hoe le izy moa zany tsy haiko na didi pasteur na tsy na didi pasteur asa raha firy volana izy narary na firy taona fa efa matonany efa matonany izy lizy zany efa matona cancer be mihitsy aloha fa hoetitsika eto azy fidorana vavolombelo zay fa adeditsika lala izy hoetitsika mbo mipilipitra izy aloha hitan'ny olona rehetra de avy andreo hoetitsika sur plateau de atsona hatramin'ny fianakaviany hatramin'ny havany hatramin'ny ray aman-dreny mijery kely azy fa hitako hoe goavana mila hita n'izao tontolo zao zany mila hita amin'ny vazaha mila hita amin'ny vazaha hoe ty Andriamanitra tsika ty tena manasitrana pasteur Alvarez zay ny amin'iny tsara ihany manambara an'izay hoe zay le Andriamanitra ivavahantsika nefa tadidiko koa pasteur fa le Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra saro-piaro ny azy zany zay ny zavara tsapako amin'ity Andriamanitra ty pasteur Alvarez ny zavara tsy zakany de ny fanambanina azy ny fanambanina ny io Andriamanitra io tena tsy zakan'Andriamanitra na hoe asolonao toerakafa izy hoe ailika ao izy de omenao olo-kafa ny toerakafa ozy izy any amin'ny Isaia hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa any amin'ny Isaia 7:20 pasteur za 7 ny voninahitro izy tsy meko ny hafa atao amin'ny Isaia 7:20 de zao izy 9:20 hoy izy hoe izao olona noforoniko ahy izao no anambara fiderana ho ahy de asa izy iny nany amin'ny 7:9 izy iny pasteur hoe ny voninahitro izy tsy omeko ny hafa izy tena io no mampasaro-piaro an'Andriamanitra le voninahiny le maizy azy de tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy zany hoe atakalino zavakafa izy zany fa mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra io raha mijery nyty Exodus 2:13 tenao Andriamanitra rehefa nanome le didy folo tao atendrombohitry Horeba dia tamin'izany fotoana tao tendrombohitry Sinay moa zany pasteur tendrombohitry Sinay de zao ny zavatra nitraka tafiditra tao anatin'ny didy folo pasteur le hoe aza manao saron-davatra voasokitra ho anao ary aza mikohaka eo anatrehany aza mivavaka aminy aza manao saron-davatra voasokitra ho anao tenan'Andriamanitra tena saro-piaro hoe atakalinao zavakafa izy hoe lasenao manompo sampy de avelanao Andriamanitra misy any za tsy miteny hoe za pasteur tsy miteny hoe misy fahotana maivamaivana akory fa ny baiboly de milaza hoe ny fahafatesana ny tambon'ny ota zany hoe ny fahotana rehetrarehetra na tianao na tsy tianao ny fahotana rehetrarehetra de miteraka fahafatesana daholo ny fahotana rehetrarehetra miteraka fahafatesana daholo fa saingy zao anefany misy fahotana tena mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra eony eo mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra eony eo ary mahatonga n'Andriamanitra tonga de tena mandripandripaka sy tena mitondra fandringanana mahatsiravina mihitsy de tsy inona kory rehefa ilay hoe fivavahana amina sampy na fiekofana amina sampy na amina saron-davitra voasokitra zany hoe Andriamanitra ho ailika hoetsy de retsyndray no tovitomponao tena tsy zakany asarotam-piaron'Andriamanitra zany ary zay no olan'reto zanak'Israely reto pasteur Alvarez teto rehefa nandeha Mosesy niakatra tao tendrombohitra akan'le didy folo de somary elaela ihany no
no nakan'le izy tany zany andro maromaro efapolo andro sy efapolo alina de ny andro reo olo reo aiza ihany ary mosesy tsy tonga ny andro ihany aizy mosesy tsy tonga de niresaka tamin'ny arona izy satria iarona ny adjoint tamin'izany fotoana zany iarona ny adjoint teo de ozy izy reo olo reo matsanarona tena ohatra ny ela loatra le mosesy iny tsy hitany antsony namatana velona fa zao no izy anamboary Andriamanitra zay mba hivavahana sy hitarika anay anamboary Andriamanitra zay ny teniny eo amin'ny andininy voalohany io de nangataka tamin'ny arona izy de ozy izy arona mantsy azy hoe isory ary ny kavim-bolamenanareo e de tsory ny kavinareo ny sofonareo ny esory daholo firavakareo rehetra de taty atambaritsika de ndao anaovana iny izy ty sary vongana de nanaovandrareo sary vongana de nivoaka tao anatin'le sary vongana tao rehefa anamboarany zareo izy de omba lahy kely volamena omba lahy kely volamena de nikoaka teo izy de nivavaka teo de nanatitra fanatitra teo nanatitra fanatitra teo tena zava-doza izy pasteur Alvarez ary tena nampirehitra amin'ny fahatezerin'Andriamanitra jerenao raha mijery tsika eo amin'ny andininy fahasivy sy fahafolany vakeo andininy fahasivy sy fahafolany vaky toy zao ary jeva tamin'ny Mosesy efa hitako io firenena io fa indro firenena mafiatoka izy ko ankehitriny avelao irehetra amin'ny fahatezerako ka ringako izy fa tonga anao firenena lehibe ao zay tena tesitr'Andriamanitra aleo aringako reo andatsahako afo vany an-danitra indray mandeha reo de zao aloha anao ry Mosesy no ataoko firenena lehibe fa aleo reo aringako tena nampirehitra ny fahatezerin'Andriamanitra pasteur ilay fiakofana ilay fivavahana tamin'le zavatra sary vongana jeto tsika moa ty pasteur tena mianatra tena miteny aminao a pasteur alo voalohany raha miresaka momba ny atao fanomposampy tsika inge raha miresaka tsika le hoe sanatry mivava pasteur ndresaka hoe fivavahana amin'ny matina famadihan-drazany tsy hoe tsika zao de olona tena ratsy toetra noho izy de tsy ho tiany razambe atsika tsy ho tiany razantsika tany aloha sanatry ny vavy zany ndray mako ny olona miteny mana hoe nareo ny razambazany vavahanareo Jesosy ange ty lazainy olona razambaza ty razambazany anareo ny vavahana fa manina raha hivavaka amin'ny razambazany manina raha ny razany tena samy hafa pasteur Jesosy de Andriamanitra fa tsy razambaza araky ny eritreretinao zany Jesosy de Andriamanitra ary Andriamanitra naresy mifahafatesany ary zanak'Andriamanitra natao ekofana tsy razambaza zany fa za de miteny aminao pasteur tsy atakaliko ny razako zany raha zay razambaza tsy atakaliko ny razako ny razambaza fa saingy zao fa hotana mafaty anefany ny fiakofana amina zavakafa koatra n'Andriamanitra ianao andeha kery-apasana de hitalao eo ambodiny eo andohan'le razana eo na eo ambody fasana eo de apio rery zay dadabe tena za milaza aminao pasteur miteny am'reto olona eto ary mananatra ampitiavana no tenenako anao tsy hoe le fivavahana no tsy tia razana tsy hoe le fiangonana no tsy tiany razana fa miteraka zava-doza io pasteur Alvarez itera-doza ho anao sy ny akohonanao io fahazamanandra za miteny aminao orina zao fampianaran'ny pasteur Randriary Malala Eritena sy Alvarez zao de zao atsaharo amin'ny anaran'i Jesosy fa raha sanatry ny vava ka mbola anao anio ianao aorinan'ity fotoana ty ka manomboka misy zavatra tsy mety de tadidio ty fampianaranyity de mibeba beba tena mifona amin'Andriamanitra mihitsy tompo efa rehako le fampianarana fa niniko hoe tena tsy raharaiko ranga zany za mbola tsy maintsy madika ny ray aman-dreko sy ny dadabeko sy ny rafozambeako fa de tena fa raha sanatry misy zavatra mahazo anao de ty toroteny ty tsarona tsy dokotera ny vahaolana ho anao tsy any amin'ny fitsarana tsy avoka vahaolana ho anao tsy polisy ny vahaolana ho anao fa ty toroteny ty ny vahaolanao andana mibebaka de mifona fa mirehitra aminao fahatezeran'Andriamanitra zany ange pasteur no mahazava-doza an'ireny le hoe avy ianao de andeha ho any amin'ireny le mpitaiza fanompontsampy ireny de hivavaka amina fanahy afany hivavaka amina fanana mpanjaka taloha hivavaka amina kalanoro hivavaka amina rakotomaditra hivavaka tena milaza aminao a pasteur fa
ataoko hoe mety misy fotoan'Andriamanitra mamaly fahotana ihany amin'ny fahotana ataon'ny olona fa mavesatra ny pastera ny famalian'Andriamanitra mavesatra ny famalian'Andriamanitra ny olona manompo sampy tena misy fiantraikany hatrany amin'ny taranany zany mahatonga sanatrim-bava pastera reny le fatifaty accident tampotampoka reny any taranaka ty oariny vokatry le ino izy ty vokatry le fandringanana ataon'Andriamanitra fatezeran'Andriamanitra reny de ohatra ny ripadripaky reny ny akonana marary nge pastera zany matianaka zany marary zany matianaka marary raha matyparetapo hoe matina accident tampoka zany fa reny le hoe fatezeran'Andriamanitra tsy mitsitsitsitsy ary raha tsy nahazo famela-keloka tsara ny olona na tsy mibebaka tsara ny ray aman-dreny na hanompo sampy reny de mahita zavatra ohatry zany foana ianao amin'ny fiainana de misy zavatra ilaina ifonanao mihitsy amin'Andriamanitra ifonanao amin'Andriamanitra fa reny le hoe voana accident moto tampoka hoe nivadika ny moto hoe tsy ahotsy ahoana nitsondromin'olona tamin'ny antsy ny zanaka ny famono izy mianakavy reny zany tena misy zavatra ny famaritra tany aloha vokatry ny hoe fiankofana sy fivavahana tamin'Andriamanitra hafa fa io tena mampirehitra io pastera Almaresy ny fahatezeran'Andriamanitra ny famadihana tokoa pastera de na fanomposampy hafa de hita mihitsy hoe fanaovana pacte amin'ny amina fanahy io fanahy ratsy tena fanomposampy direct ary marina ny teninao teo pastera hoe misy zavatra tsy andeferan'Andriamanitra ary tsy zakany mihitsy ary mampirehatra ny ambopony sy ny fahatezerany de ty resaka fanomposampy ty ary efa nahita olona pastera nahita olona fianakaviana akaiky mihitsy pastera niditra tamin'ity hoe famadihana ty tena salama tsara le fianakaviana ary izy avany tena le izy avanay le olona nanao famadihana avana akaiky mihitsy de zao moa zany zavatra nytenen'ireo fianakaviana reo hoe anao famadihana zany za moa efa nyteny hoe zavatra io zava-troza hoa io zavatra io aloha tsy miditra amin'io fa tsy maintsy atao le famadihana tsy maintsy idirany ty fa fomban-drazany ty ka tena moa zany tsy afaka tsy voasakana le izy de ndroso ihany le fianakaviana de zavatra nampalahelo pastera roa volana katroka même date 14 le date zay 14 septembre le famadihana nanjao tamin'izay fotoana zay 14 octobre maty le loham-pianakaviana nitarika an'le famadihana maty ray volana roa volana taorinan'io novembre zany novembre 14 tsy haiko novembre 14 novembre maty oranga io ary maty ny vonon'olona hatramin'izay nefa izy tsisy an'izany hoe tsisy fahavalony zany tsy olona nangalabadin'olona tsy olona hoe tratra nangalatra tratrany fitsaram-bahoaka na hoe nanodikidina fa mba olo marina ihany izy teo amin'le tany sy fanjakana misy anazy teo amin'ny fiarahamonina nisy anazy fa noho zay hoe fanomposampy zay de nisy loza efa niandry azy tao aoriana kely teo ary nampalahelo ny taranany avao pastera fa miparity tena rava le fianakaviana le akizy lasa le tsy velo le raha matotsony le zanany avy eo nampalahelo ny afarany le akizy fa de tsy hitatsomo izy ny afarany any fa de miparitaka any amin'ny fianakaviana any le zaza nisy efa maty le zaza amin'izao fotoana zao de vokatry lay fifanekenana atao tamin'le fanomposampy zany de miteraka fahafatesana zava-troza pastera zay hoa le izy io moa pastera mampifamaly olona any amin'ny Facebook any io zany tena resaka be mihitsy io de misy tena manao vava be mihitsy rehefa tsy amadika le isany rehefa tsy anao fomban-drazany ndala mivadika fa rahalahy tsy zany ange le izy azonao tsy any amin'le hoe tia amadika na tsy tia amadika nge ny resaka pastera ny afoanany hoe inona ny conséquenceny ny anliso anao izy ny sasany any anaty Facebook any razana alika tsy mitany nenay razana manakajy ny anay mita raha latsy zany aza manao azavavy zany ho simba am'izany ianao anenina am'izany ianao anenina am'izany ianao zany ny ansasany nytenena Facebook any ny anlisany razana alika ozy izy de azavadika fa ny anay ty razana misy any na tena fa tena tsy fiteny zany mampirehitra fahatezeran'Andriamanitra ny pastera aza mamerina an'izany nefa ny raha ozy izy ianao ozy ianao zay tsy mino an'izany de vorio ny fianakaviana de ataovy tena mahivava faratapo mihitsy ianao miteny eo
de zao nylazany le pasteur atao amin'ny télé taony hoe miteraka fahatezeran'Andriamanitra zany hono io de ho hitako zany après 2 mois hoe de ataovy reny fianakaviany zay teninao zay mba ho vavolombelona am'izay retsaka ao zay ny fianakavianao azonao mba ho vavolombelona zay mivady aman-janakao ataovy reny vady aman-janakao mihitsy hoe ho hitako koa ny marina ny tenin'ny pasteur io ho hitako eo aloha amin'ny farany taony zany fa za tena anao a ho hitatsika ao zany hoe misy loha zany fa nenay mitaio de ataovy reny vady aman-janakao mbo fandrina eo kaikinao fotsiny teneny fotsiny izy hitatsika ao zany zay fa za efa pasteur amin'ny tena tsika malagasy ary tsika teo ary lizy tsisy an'izany an'le hoe tsy tiany razany zany samy tiany razany daholy samy tiany ray aman-dreniny daholy tsisy an'izany hoe tsy tia zany nenay de arina fa saingy zao mijery anao hoe inona ny vokatra io inona ny vokatra entin'io zavatra io tetony nampirehetra ny fahatezeran'Andriamanitra de zao efa hita zao ve Andriamanitra no namoaka anao avy any amin'ny tany Egypta azonao hita zao Andriamanitra nanavitra anao nanome fahagagana nanome mana nanome rano hosotrona tena miracle ange pasteur ny hitan'reto zanak'Israely ranomasina mena ny sokatra ranomasina mena ny sokatra nisy fotoana enony zao Andriamanitra miteny ao an-tendrombohitra ary tsy zakany ary tena izy mihitsy no tena tsy zakatsika zany feon'Andriamanitra zany fa tena mampatahotra zany tampotampokeo ianao de lasa nivadianao Andriamanitra de nanangana sary olo iny izy ty omba lavolamena de io no nivavahandrareo de nanaova mifanatitra tena tesitra Andriamanitra raha mijery ianao eo amin'ny andiny fafito angevaka io pasteur andiny fafito aho zao mivakana ary ozy eo tamin'ny Mosesy mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao zay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta nalaky ny viliny ala tamin'ny lalana zay nasaiko nalena izy ka efa nanao mbola kely anidina ho azy ary efa nikohaka teo anatreny sy namoa zavatra teo fanatitra taminy izy ka nanao hoe ino Andriamanitra ao ry Israely zay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta jerenao tsara io no Andriamanitra ao ry Israely ao zay nitondra anao avy niakatra tany tena tsirariny ange zany tena tsirariny zany ary tena grave be io pasteur Alvarez de tena tesitra Andriamanitra ozy Andriamanitra tsy andreto tsy andreto zanak'Israely eto fa tena ho aripako reo fa i Mosesy mo nifona tamin'Andriamanitra azafady ry Andriamanitra mifona aminao raha rean'ny Egyptiana zany hoe naringanao taty izy novinao tao taty izy hoe tsy iorakoraka ny fahavalinao nilaza hoe de tena zao ve nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy zakany no mitondra azy de naripany tany amin'ny désert de noho ny fivavaka Mosesy natonga an'Andriamanitra namindra foana eo nge pasteur ny mahatonga andrenyle hoe eo a mahalasa saina za zany pasteur aloha tsy de mino hoe an'le hoe mpino ianao manaraka an'izao fandarana zao mpino ianao mpivavaka ianao de tampotampoka eo ny fiainanao de terina fahafahambaraka mahatsiravina akoatrany hoe fizahan-toetra nga pasteur afandray le hoe fizahan-toetra ny fizahan-toetra manko pasteur manana fanatenana foana ny olona ary manana fifaliana na mandalo ady mafy ary fa ny tena hoe fahatezeran'Andriamanitra miatra aminao zany tena fahafahambaraka ny ambadika zany ary zany mahatonga ny kristianina sasany tena miaina ao anatina fahafahambaraka faratapony de gaga ny olona hoe jereny mahazo mpivavaka podika amin'ny fiainan'le mpivavaka rava amin'ny fiainan'le mpivavaka jere le mpivavaka fa misy antony mahatonga an'ireny pasteur misy antony mahatonga anao miaina amina fampitena sy faharavana tampoka ohatran'ireny nisy zavatra tsy nentina ataonao tao nisy zavatra nampalahelo an'Andriamanitra lalina nataonao tao ary indrindra ny hoe ny alanao izy ianao ange mety miditra am-piangonana foana fa zavakafa nataonao any amin'ny mafikafinany tsy fantatra azonao zavatra ataon'le olona any amin'ny afinany nge pasteur tsy fantatra inona ny ataony any fa mety manao zavakafa izy azonao le izy zay no mahatonga Andriamanitra sary-piaro amin'ny toerana misy azy zao ihany le izy pasteur amin'izao fotoana zao moa tsy de hoe misy omba lavolamena kely tompony olona tsony fa mety hoy mety hitanao mety hoe sanatry resaka vola ohatra ny tompon'le olona de miala an' Jehova mifony ozy izy any amin'ny Jeremia any manao hoe voaozona zay olona matoky olona ka miala am' Jehova mifony lasa misy olona ianteheranao de lasa tsy matoky an'Andriamanitra tsony ianao za pasteur lazako anao za malala olona ambony maro ao am-piangonana misy olona ambony maro za misy ministre mifandray fa za rehefa misy problème ny Andriamanitra ihany
ny andriamanitra ihany mamaika za zany tsy mireare hoe za malala ministre zao za mahafantatra an'zao de ny ay iny reareako za manana président mahalala ny président ihany de ny ay iny reareako na za mahafantatra mpanambola zao de za metehitra amin'iny non ny azavatra anankiray ihany andriamanitra ihany satria raha vo hitan'andriamanitra ka miala amin'andriamanitra ny fonao de metehitra any amin'le hoe za manambola ka za mahatoko vola animbanao zay ary zany no mahatonga ny mpivavaka sasany lasa potika amin'ny fiainany satria izy ohatrany miditsy am-piangonana ihany ohatrany hoe manompo an' Jesosy nefa marina tsy Jesosy tsony tompony fa manompo vola izy vola ny anteherany de tampotampokeo misy zavatra tsy mety mandeha tsony ny fiainany ny tena marina nefa de zao izy miditsy am-piangonana milanja baiboly fa tsy andriamanitra ny tompony fa nisy zavatra efa ny anteherany fony tao de tsy zakan'andriamanitra nefa zay pasteur Alvarez le hoe nanambola ianao de lasa netehitra amin'ny milliard fa tsy netehitra tamin'andriamanitra intsony grave be zany na hoe nanana diplôme ianao de lasa tsy netehitra firy tamin'andriamanitra intsony ianao fa lasa diplôme ny ateheranao lasa nahazo asa tsara ianao tafiditra lasa directeur ianao tozana hoe milama fiainako fefa directeur 25 millions par mois karamako milama am'izay menakafo kely milama am'izay afaka mividy tafitra tian'andriamanitra io asanao fa de miteny aminao raha vo miala amin'andriamanitra ny fonao ary zay no mahatonga le tsy fetezan-javatra tampoka paster satria misy olona nitahirin'andriamanitra izy de nandehibe ny tsenany nandehibe ny asany tamizy mbolana tokony tompo de nitahirin'andriamanitra rehefa nandeha nefa ny tsenany de nanomboka ny ala tamin'andriamanitra tsy kelikely izy azanao le fony izy ohatra nitazanao mbola pozina kristianina fa le fony nanomboka ny tehatra atao amin'le asa am'izay tonga ny milliard tonga ny million mety ny fiainana tena tahirin'andriamanitra zay tena mety de lasa na mivavaka ary izy efa tsy metehitra amin'andriamanitra tsony tsy mahavavaka tsony fa le asa sisa le tsena sisa ny anteherany azanao any am'le tsena ny anteherany ao am'le tsena ny anteherany de azagagy ianao fa afaka fotoana foiny io bloqué io tsena io azanao raha vo ny olona zany hoe manompo zavaka afakoatra an'andriamanitra de kitian'andriamanitra ny fiainany zay zavatra ianteherany tsy azo ianteherana na ny olona ambony na ny asanao na ny vola na ny diplôme aza metehatra am'zany ianao fa mahatonga ny fahatezeran'andriamanitra any zavatra anankiray ihany ny oampon'andriamanitra paster itsika mila metehatra aminy itsika mila mivavaka sy mekoky eo anatrehany zao tsara mihitsy ny ten'andriamanitra ny andininy fahavalo nalaky ny vila tamin'ny lalany izay nasaiko nalena izy ka efa nanao ombalahy kely anidina ho azy jerenao ny alahelon'andriamanitra toyany ary ny ekoaka teo anatrehany izy nanina hony ny ekoaka teo anatrehany sy namony zavatra atao fanatitra taminy izy nanao hoe io ny andriamanitra ao risy ray ohatrany hoe tena nalahelo be mihitsy andriamanitra hoe jerereto sady mekoaka no zavatra atao fanatitra no ny reare no tena ohatrany hoe nitopotompony zavatra io hoe ohatrohatran'zany tena lazaina fa io ndray no andriamanitra nitondranao vao lazaina fa io n'andriamanitra tena nalahelo andriamanitra betsaka ny olona hoa paster rehefa tafavoaka de lasa ohatrany hoe ny fahaizany nahatafita azy ny tsenany nahatafita azy ny volany nahatafita azy ny asany nahatafita azy de ho hitanao fa zany mahatonga na problème matsiaraky ny eritseretanao am'le toeram-piasany tampotampoka eo vaky ny coffre de anao voaroroa eo anatin'le toeram-piasany tampotampoka eo lasa misy zavatra mifandisy be da be ao amin'ny toeram-piasany lasa misy zavatra tsy mandeha tsony ny fifanarahana ny velany lasa misy blocage be da be lasa ny ministre tokony anao sony lasa ny ala tampoka teo amin'ny toerany inona moa no mahatonga an'izy io mahatonga an'izy io de zao lasa andriamanitra ao le asa de bloquen'andriamanitra le tsena mba efa nandeha teo raha vo hitan'andriamanitra anao fa mitady ekoaka amin'io tsena io de jerenao fa tsy lasa misy problème lasa mahita problème am'le tompotany teo na mahita problème amin'ny commune de lasa hita olana ianao aminany olona tompony etana na hosolokininy olona ianao atsenao tsy azo anteherany paster fa mitondra fahatezerana n'andriamanitra paster Alvarez le zavatra mampalahelo teto amin'ity toerana ty koa paster de zao zareo zany mivadika nanompo sampy reto zanak'Israely reto fa mody ny atsara vela tsy hita amin'andriamanitra indray izy avy hoe mody nivavaka tamin'andriamanitra indray izy be deabe koa mikristiana am'izao fotoana zao paster ohatrany hoe tena mivavaka nefany
ambadika eo misy zavatra fa tsy mety eo misy zavatra fanompontsampy atao zay hoe nandiny fadimy eto pasteur dia zao mivaky ny ten'Andriamanitra rehefa hitany Arona zany dia nanao alitara teo anoloana izy dia niantso i Arona ka nanao hoe andro firavoravoana ho an'i Jehova rapitso dia ny fomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka inana dia sisotro ny olona dia nitsangana ilalao fantatry zareo ihany hoe rapitso ane dia andro firavoravoana an'i Jehova tokony hanao fanatitra isika dia mody ny vavaka kely teo zareo pasteur mody nanao fanatitra ho an'i Jehova teo rehefa avy eo nefany a verana nanompo sampo indray avy eo zavatra be dia be kristianina manao an'izany pasteur araka ny teninao teo hoe efa miala amin'Andriamanitra dia lasa matoky olona fa be dia be koa ny kristianina amin'izao fotoana izao pasteur mpivarotra izy fa amaraina izy manao ody fandroitam-barotra amin'ny tsena io fanompontsampy zany pasteur andavanandro ianao manondraka misy raha mahafahadiovana moa izy tsy maninona manondraka rano amin'ilay tsena fa misy karazana hoe atondrahana rano kely alohan'ny vavahadiny tsenanao mba isin'le fandroitam-barotra mba isin'ny tombom-barotra mba tonga anatona ho any aminao zany client dia lasa ianao a satria zay zavatra natorony ireo mpanompo dadarabe tany ambadimadia tany hoe mahay zavatra hoe lasa tsara vitany ianao rehefa manao an'izao a amboarina ny vitanao a amboarina ny vitan'ny tananao a mety asofa la tananao jerevana kely a dia amboarina io fela tanana io jerevana hoe amboarina ny vitanao fa raha tsy vitana ianao a teraka tamin'izao tato zao ianao dia misy vola alohanao ohatra zao le olona amin'ny andavanandro izy lasa manatona an'le fombafomba ohatra zay fa nefa rehefa lahady izy tonga no hitanao mivavaka ny am-piangonana ihany fangaro zany le fanompontsampy pasteur ary zava-doza amin'io dia araka le teninao teo hoe les conséquences le fetraikany rehefa avy eo a mampitozy za zao nahita olona anak'iray zay pasteur tena nanana marché izy tena entrepreneur io anabavy io dia nanana marché amina nampiasa vola amina milliard makany an-dafy maka entana mahazo marché foana tampotampoka teo raha ava le marché izy nitompony le marché ary nitady olona izy anampy anazy mpiara-miasa aminy partenaire zany hoe tsy hitako reraky izy dia asy ty fa mila namana dia tonga le namany avy any rehefa nandeha nefa le asa tampotampoka teo izy lasa tsy azo ntsony le marché fa le namany ray naza le marché dia izy taraiky tanteraka izy efa nanao engagement vola be taria lasa niditra trosa vola be le marché nefa tsy nitoytsony le marché avy eo tsy nitoytsony le asa le asany tena zay mba le namany tena zay neritretina namana anampy lasa izy indray lasa tompo asa namadika zany dia le vehivavy taraiky tao anatina trosa ary niakina tribunal moa le raha rehefa dinihana le zavatra natao ay zany pasteur ity le vehivavy ty rehefa sady mivavaka ihany izy tena mivavaka fijenao azy ivelany mivavaka mafana fo be fa nanatona olona nanamboatra vitana izy nanatona lehilahy mpanamboatra vitana hoe misy fahavalo ianao dia mila piaro ianao dia nanaton'olona zany izy aka fiarovana kanja ny vokatry le izy a sady saraka mivadina izy a lasa narary le anabavy a ny marché votsitra ary hatramin'izao dia nampalahelo fa so ihany moa fa andriamanitra mamindra fo pasteur ary so ihany fa mbola misy lehilahy tahaka ny Timosesy ty atsangany tompo amin'izao fotoana zao zay afaka hivavaka ho an'ny olona ka namanaona fahotanana ataon'le olona mbola misy fotoana hibebany ary mpanompon'Andriamanitra afaka hivavaka anao ary ianao koa afaka manapa-kevitra miroso pasteur zay le izy pasteur Alvarez maraparana ny fiarahantsika tsotra be le resaka eto hoe asarotam-piaron'Andriamanitra Andriamanitra manasitrana cancer Andriamanitra manasitrana olona manafaka amin'ny olona ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany pasteur Andriamanitra manao fahagagana fa ny zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra dia ny hoe ampirafesinao izy na marimarina kokoa dia hoe hialanao izy dia lasa ianao andeha hanompo vola hanompo asa hanompo olona ambony dia lasa le olona ambony indray ny reharehanao fa tsy Andriamanitra intsony lasa zavakafa indray ny reharehanao fa tsy Andriamanitra mampasary mpiaron'Andriamanitra ny pasteur Alvarez ary zay ny ampianarintsika an'retolo reto hoe tandray tsara fa vanim-potoana mila takatsika zao vanim-potoana zao hoe mila fantarao tsara ny fomba fanompona an'Andriamanitra raha nresaka tsika momba famadihan-drazana tsy manaratsy tsika hoe tsy izy ny fomba n-drazana fomba nazao rena tsy miteny azany tsika azanao fa tsika fotsiny miteny an'le hoe inona ny vokadratsiny io inona ny vokatry ny ratsy amin'ny fivavahana fiakofa amina zavakafa amin'Andriamanitra nohy Andriamanitra tena zava-doza zany pasteur Alvarez ary nameza fampianarana zany tsika eto noho ny fitiavana anao fa tsy hoe hifandrangitra eto na hifandrangitra any amin'ny Facebook ary na ohatra zany fa reny zaho a miteny amin'ny olona mbola tsy hitanao marina fodonany fa zy tsika aloha pasteur efa nahita ny fodonany dia tsy satsony
tena nahita an'izany hoe hirifiriny zany hoe ahoany zany mihodina amin'Andriamanitra zany ary inona ny vokatra zany ka mino fa zay fampianaran'izay pasteur afahany reto olo reto mandinika lalina ny amin'ny lalana tokony alehany sy ny lalana tokony izorana ilaina ny vola ilaina ny asa ilaina ny zavatra rehetra fa tsy natao hotompony reny tsy hoe reny no tompotompoinao sy andaninao andro be kokoa no Andriamanitra fa na ideraderainao hoe zany tena mahay ny diplômako zao zay ny mahatafita midaraboka ny olo ohatr'izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny frériana mialohan'ny fahalavona ny olona mahay manome voninahitra an'Andriamanitra ihany ozy izy ny teny tompo hoe zay manome voninahitra ano omeko voninahitra fa zay manamavo ano ho afa-baraka mahay izy manome voninahitra an'Andriamanitra ary mpino malala isany amin'izay zavatra tao Andriamanitra ireriana Andriamanitra tsika zao pasteur ninina mba zava-bita sy tsika dia anisany mba mavita zavatra ihany fa niady niady zay za moa matetika pasteur mifoy eo amin'ny ray maraina eo dia efa tsy mahita toro mivavaka hatramin'ny 4 maraina hatramin'ny 5 maraina iny mivavaka dia manome voninahitra an'Andriamanitra fotsiny ataoko tompo mifahasoavanao ny natao zao fahasoavanao ny miaro ny zanako miaro ny vady aman-janako fahasoavanao ny nazahoako sakafo fahasoavanao no ananako an'ity ananako andry fahasoavanao zany zay ny any zavatra mba tena irehareko za miteny ny olona raha isy ireharay ony voalaza baiboly teo ka Jehovah no ireharehany zay pasteur ndao tsika hivavaka isaotra ny tompo makasiraka indrindra raha io noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandray zany fampianarana sy ny teninao teto zany izay faly izay satria ianao dia mampianatra anay andro manalina ianao dia manoro lalana andro manalina ny zavatra tokony ataonay sy ny lalana tokony izoranay mino tombo fa izany fampianarana zany dia afahany reto vahoaka reto iroso amin'ny fanomponanao afahany reto mpijery reto iroso amin'ny fanomponanao ka hitahinao azy misaotra raky malalako atonganay ihany koa tokapo ohatra ny siny ka tsy malala afa-tsy ianao ny akofanay ianao ny vavahanay ianao ny antehiranay misaotra indrindra raky malalako akasitao tompo zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy amen zay pasteur angambany azony resatsika androany fa dia hotoizatsika ara-pitsy moa nytoy an'io Exodus toko 2:30 fa dia mametraka manam-pena mandrapitafa ao amintsika menakavy tainy tompotopoko veloma tompoko